Okay, guys, today we're gonna learn table relationship in database. Jadi, adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan tabel di dalam database. Okay, so let's begin. I already make a table who has a relationship in it. Jadi saya sebenarnya udah buat tabel sih yang ada relasinya gitu. Tapi nggak apa, kita buat baru aja. Jadi nggak susah kok. Okay, so how we gonna make a relationship in a table in database? So if we want to make a relationship in table, we have make the table first. In this case, I already make a table. Jadi kalau mau buat relasi di tabel ya pasti kita buat tabelnya dulu lah. Oke. Oke. Jadi sini anggap aja saya belum buat relasi tabel. Saya akan buat satu tabel yang ada relasinya lagi. Oke, jadi saya buat satu tabel dulu. So first I'm gonna make one table that will I relation with others table. So let's make this quick. Jadi saya bakal buat satu tabel yang akan direlasikan dengan tabel yang lain. Saya buat aja nama tabelnya itu buku. Kayak gitu. Oke. Jadi dia ada ID buku, terus lagi tuh dua aja ya, bisa nggak usah banyak-banyak, soalnya setelah gitu judul buku kayak gitu. Jadi ada ID bukunya, ada judul bukunya. Oke, tambahin aja deh satu lagi, kategori satu ya. Oke, I'll make a table with 3 columns. That columns will be ID buku for book ID, judul buku for book title, and kategori for kategori gitu. Jadi sudah saya buat ya. Oke, saya pilih aja data type-nya itu varchar, ini juga varchar, dan ini juga varchar. Oke, ini tetap 15, judul buku bisa panjang ya, 50, kategorinya 20 aja. Oke, so I'm gonna make the scale of the data type in the table be 15, 50, and 20. Jadi saya buat tabelnya itu, bukan tabel, panjang datanya itu sekitar 15 karakter, 50 karakter, dan 20 karakter, and this is will become not null because he is an ID. Jadi ID buku itu nggak boleh not null, jadi nggak boleh kosong, karena dia bakal jadi ID-nya gitu. Dia bakal jadi primary key nanti. So we click next. Okay, the primary key, we choose the populated by identity column, then identity column will be ID buku. Jadi primary key-nya itu kita bakal pilih dia dari populasi identitas kolomnya. Jadi kita cari aja tuh atribut kolom apa yang kita jadikan primary key. Buat aja di situ ID buku. Kayak gitu. So we click next. Ini just next aja reference key-nya. Terus just next lagi. Terus just next. Oke. So the table's done. Artinya kita udah selesai buat tabel. So let's input the table data first. Yuk kita masukin tabel datanya dulu. ID buku kita buat aja A01. So the ID will be
01. The book title will be database. Category will be what is it? So the category of database will be computer. Okay. So jadi kita buat di bukunya A01, judul bukunya database. Terus kategorinya komputer. So just create and create another. Kita pilih create dan create. Kita buat satu lagi buku ya. Kita buat A02. Judul bukunya PBO dan nggak usah PBO lah. Misalnya apa tuh judul buku yang enak tuh ya? Because the title book will be intelligent. What is it? Okay, different category will be math. Kategorinya, sorry. Okay. So the second book, it will be A02. The title will be Matematika and the category with math. Di buku kedua tuh ID-nya A02. Jadi bukunya Matematika, kategorinya math. Kita pilih create karena kita mau coba dua aja. Oke, udah ada ya bukunya ya. Oke, terus di sini kita balik ke table. So we going to check all of the table. Then we check SQL workshop again. Klik di SQL workshop. Jadi kita klik lagi SQL workshop. Lihat tabelnya udah ada belum gitu. Oke, itu udah paling atas ada ya. Ada buku wali siswa. Oke. Jadi untuk buat relasi, nanti kita pelajari lebih dalam lagi relasi itu di hari Jumat. Saya jelasin relationship itu apa. Ini belajar buatnya aja dulu. Oke, to make a relationship table, we go to SQL command. Jadi kalau mau buat relasi, saya ulangin, kita perginya itu ke SQL command. Saya tadi udah cari-cari di sini gimana sih cara buat yang gampang, tapi nggak ada. Kita harus pakai script gitu. Bukan nggak ada, saya belum tahu. Jadi saya pakai script aja gitu, karena dulu belajarnya juga pakai script. Jadi we going to SQL command, kita pergi ke SQL command. Oke, di sini kita bakal buat komen untuk relasinya. So this is the place we will be make a SQL command to create a relationship table in database. Jadi di sini kita bakal buat tuh. Oke, I hope you watch this carefully. Jadi perhatiin baik-baik ya. Kalau nggak apa nanti di zoom aja layarnya biar kelihatan. To make a table, we going to use command create. So we're going to make it create. After that, we're going to tell the system what we want to create. So sorry, I'm going to make create and then table. Sorry. The table and then following by table's name. What is it? I'm going to make table's name will be pinjam. Jadi kalau untuk buat tabel perintahnya itu create. Terus apa yang mau kita create itu kita buat create table terus nama tabelnya. After that we put the parenthesis, kita pakai buka tutup kurung. Terus just enter. Buat sistemnya kayak gini gitu. Oke. In the parenthesis we're going to make the column name. Jadi di dalam parenthesis kita bakal buat namanya. Jadi saya bakal buat, karena tabelnya itu pinjam,
Jadi saya buat kayak gini, ID siswa. Artinya apa? What's the meaning? Saya bakal make dalam tabel pinjam itu ID siswanya. ID siswanya itu saya pakai kayak gini, varchar. Oh, sorry. Sorry. Oh, sorry. I'm going to repeat it fast. Jadi saya buat ulang yang pakai cepat ya. Create table pinjam parentheses and then be 15. Okay, look at this. So it will be varchar to data type with 15 scale. Ini apa? Di siswa tipe data varchar 2 skalanya 15 gitu. Di sini triknya untuk buat relationship gitu. Jadi kita bakal ambil ID siswa itu dari tabel siswanya. Gimana buatnya? So this is the trick. We're going to take the ID siswa column from siswa table. So how to do that? We type here references. Oke. Artinya apa? Kita ketik referensi. Nanti dia bakal nyari referensi dari mana gitu. We also need to type where we take the references. Jadi kita harus ketikkan dari mana kita ambil referensinya. Jadi itu dari siswa. Sorry, tadi tabelnya udah besar semua ya. Dalam kurung ID, okay. And then we put a comma. What does it means? Jadi, so sorry. What does it means? The column of ID siswa will be taken as a references from siswa table and also ID siswa tuh. Jadi kita ambil kayak gitu. Kita ambil ID siswanya dari tabel siswa. Oke. Dan juga dari kolom yang sama. And make sure you type the data type and the scale with the same precision. Artinya apa? Kita harus pakai tipe data yang sama dan scaling yang sama gitu. Artinya skala yang sama. Okay, let's just next. Second will be same just as before. Okay, B15, then references, book, parentheses, then a comma. So no. Sorry. Okay. So I've made two columns with references from teachable. And then gonna make one for edition. Saya buat satu buat tambahan. Saya buat aja di sini. Durasi. Sorry.
Saya pakai I'm going to make number in scale of 3. What does it mean? Jadi untuk durasi saya pakai number karena hitungannya hari ya. Saya pakai number dengan 3 gitu. Jadi dia batas pinjamnya itu paling maksimal itu 999 hari, 3 tahun lebih ya. So the max length of the day in duration will be 3 digit. Then the last step to make a relationship, we have to make a primary key. So in this case, I have to make two primary key as a one. Artinya, saya harus buat dua primary key jadi satu gitu. Maksudnya apa? Saya bakal buat ID siswa sama ID buku jadi primary key-nya. Jadi nggak mungkin ada data yang sama. Kayak gitu. Kan di perpustakaan nggak mungkin ada satu siswa pinjam satu buku, dua buku dengan judul yang sama kan? Lucu gitu. Jadi nggak apa-apa. So, to make primary key, we just type primary key parenthesis ID siswa, ID buku. Oke, jadi primary key-nya itu bakal jadi ID siswa dan ID buku. And then for the last step, jadi untuk langkah terakhirnya, we put a colon. Kita taruh tanda titik koma. Colon titik koma ya. Udah pokoknya itulah titik koma ya. Bisa cari lagi. Oke, kalau udah kita save SQL-nya. We just save the SQL and then we run. Let's check the code. Kita cek kodenya. Oke, ada yang salah. Durasi number 3. Oke. Komanya ya. Okay, sorry guys, we don't need test. Sorry, we don't need a comma here. We just let it back and then put a colon. Sorry, we don't need a comma in a primary key. I just forgotten. So just let's run. I hope it will be execute well. Okay, and then table created. Look at the bottom. He say table created. Does this mean the table has been made? Artinya tabelnya udah dibuat. So what we're going to do next? We just fill the data from the data we're going to make. Jadi kita jangan isi datanya. Itu datanya apa yang kita mau gitu. Okay, so this is it. I have a book table. Let's see the data. Okay, I have E01, E02, and then go back and check the another table. Say I have siswa table. Check the ID. Jadi saya bakal cek ID-nya. Let's check the data, lihat datanya 001, 002. Okay. Then I'm gonna check the relationship table. Okay, this is it, pinjam. Ini dia pinjam. Okay, ID siswa, ID buku. As a reminder, sebagai pengingat, if we want to enter the data, we have to make sure the data will be correct as a references. Jadi kalau kita mau masukin data, kita harus pastiin datanya sesuai dengan referensinya. Tadi saya punya data buku.
A01 A02, data siswa 001 002. So let's insert the details. Okay, insert insert row. Okay, will be 001, will be A01, going to 7 days. What does this mean? Artinya siswa 001 minjam buku A01, durasinya 7 hari. Kita coba create dan create another. Artinya apa? Kita create dan kita buat satu lagi. Siswa 002 will be A02, duration will be 3 days. So what does it means? ID siswa 002 will pinjam, I reference to the table name, ID book A02 for 3 days. Artinya apa tuh? ID siswa 002 akan pinjam ID buku A02 dengan durasi 3. Jadi saya create aja. Jejeng. Okay. So this is it. That's it. It's just simple as that. Itu aja gitu. Jadi ID siswa sama ID buku saya bakal ambil dari referensi yang lain karena hubungannya mereka ada keterkaitan antar mereka. So guys, I hope you gonna understand this video. If you have questions, feel free to ask. Otherwise, payment, and enjoy the day. Thank you.